नमस्कार आपण समस्तଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय हे प्रभु भगवान भृत्यर फेड अभिमान माया संसारे जार लीला जानाम देव सिंधु भेला श्रीमुख गोटी सूर्य प्राय शिरे सेवंती चूल सोहे मुकुट किरटी कुंडल दिशय अत्यंत उज्जवल घटण ललाट सुंदर केयबा देवा पटांतर बिकच कमल नयन दर्शने दुरित दहन सुसंजना मनोहर बिंबकु निंदय धर कंठे लंबई धंडामाल पदक सोहे बक्षस्थल चंदने जर जर हिया जगत जनमने मोहा अजानु लंबे भुज दंड हृदरे पुरीछि ब्रह्मांड पीत बसन परिधान सुवर्ण वेणुरे शोभन चका बैठी परे शोभा तही कि उपमा देवा दिव्य सुबेश होई हरि विजय आसी नीलगिरी संगति भाई भग्नि घिनी भोग विलास विजेतिनी लक्ष्मी सहिते सरस्वती छामुरे उमा खगपति देवता माने प्रतिदिन आसीन करती दर्शन संसार हानि लाभ कथा ताकुटी लागई सर्वथा देवता माने अनुक्षण सेवंती श्रीकृष्ण चरण जे जहाँ सेवारे खटन्ती आलट चामर ढाळन्ती शरण वत्सल मुरारी भकत जने दया करी आपणे बेनी बाहु तोली शरण रखन्ती संभाली शुणा हे साधु जन मानी शरण पशसे चरणी त्राहि करिबे जगन्नाथ भणे नृसिंह दास सुत पामर कृष्ण दास भणी करुणा कले चक्रपाणी आज्ञा से देले परम ब्रह्म देखिबी माघ महात्म शुण सुजने एक मने दिनेटे द्वारका भुवने प्रभात उठी दया निधि सारिले नित्य कर्म विधि विजय तोटा जगतिरे उद्धव अछंती संगरे आउ सेठारे केही नाही पलंके बीजे जदु साई अवकाशर बेळ जाणी उद्धव जोड़िबेनि पाणी बोलई कृष्ण मुख चाही शुणिबा कमलार साई।
କଥାଏ ପଚାରିବି ସ୍ୱାମୀ, ଫେରି କହିବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ମଥୁରାପୁରରେ ଥିବା ବେଳେ, ଜରାସନ୍ଧର ରଡ଼ି ବେଳେ, ଲକ୍ଷେ ନୃପତିଙ୍କୁ ଘେନିଣ, ବେଢ଼ିଲା ଜରାସନ୍ଧ ରାଣ। ତୁମେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି, ଯୁଝିଲ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି। କୋପରେ ଜରାସନ୍ଧ ବୀର, ବହୁତ କଲାକ ସମର। ତାହାକୁ ପ୍ରାଣେ ନ ସଂହାରି, ତୁମ୍ଭେ ଝୁଞ୍ଜିଲ ମାୟା କରି। ଦେଖି ଭାଳଇ ଉଗ୍ରସେନ, ଭୟେ ବିକଳ ସର୍ବଜନ। ଆରତେ ତୋତେ ସୁମରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି ରଖ ହେ ଶ୍ରୀପତି। ଆତଙ୍କ ନାଶନ ତୋ ବାନା, ବିପତ୍ତି କାଳେ ବଜ୍ରସେନା। ତାହାଙ୍କ ହୃଦ କଥା ଜାଣି, ଗରୁଡ଼େ ସୁମରିଲ ପୁଣି। ଗରୁଡ଼ ଅଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ, ନମିଲା ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣେ। ତୁମ୍ଭେ ବୋଇଲ ଗରୁଡ଼କୁ, ଶତ୍ରୁ ଯେ ବେଢ଼ିଛି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏ ସର୍ବ ପିଠିରେ ବସାଅ, ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଚଳିଯାଅ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରବତେ, ନେଇଣ ଥୋଇବ ଗୁପତେ। ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଖଗନାଥ, ପିଠିରେ ବସାଇ ତୁରିତ। ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ଚଳି, ଗନ୍ଧମାରଦନେ ଯାଇ ମିଳି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ, ଅଇଲା ଅତି ବେଗ ହୋଇ। ଏଥୁ ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ନାଥ, ଚଢ଼ିଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ବଳରାମ ହିଁ ତାଳଧ୍ୱଜେ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ବିଜେ। କରିଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଜିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହୀନ ବୁଝିଲେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ରହିଲେ କର୍ମର ଆୟତେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲେ, କର୍ମ ଆଦରି ଦିନ ନେଲେ। ଏବେ ତ ଶୀତ ପ୍ରବେଶିଲା, ତାହାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯେ ବଢ଼ିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ହିମ ଋତୁ ଏହି, ଶୀତେ କମ୍ପଇ ସର୍ବଦେହି। ନାସା ଶ୍ରବଣ ପାଦ ପାଣି, ଜଡ଼ିଲା ହିମ ପ୍ରାୟ ପୁଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରଇ ଏବେ, ଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନବେ। ଥୋକେ ଧର୍ମକୁ ବିଚାରନ୍ତି, ମାଘ ସ୍ନାହାନ ଯେ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ମାଘ ମାସ ଜାଡ଼, ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା ମାନ। ଯେ ଲୋକ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବ, କି ଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରିବ। କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ, ଆନବା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତହିଁର କହ କେତେ ଫଳ, ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।